Hello. And it's very nice to see you today. How is your first day at school? How was your first day at school? It's Mm, fine. You just fine? Okay, but Yeah. were you happy? Yes. Yes. Okay, but how was everything that you learned? Is that was that difficult for you? Nah. No, it's easy, right? Right. I think that because you're a very smart boy, right? You're very smart, so everything gonna be very easy for you. Okay. Now, let's get started with our new lesson for today, okay? Today we will study grammar, comparative and superlative. And you have learned about this before, right? But we will review. Now, task one. Describe the photo with in New York and with is Los Angeles. How do you know? Yeah. Which is New York, A or B, and which is Los Angeles. And how do you know? Mm. A is Los Angeles and B is New York. And how do you know that? Because I think New York is colder than Los Angeles. Hmm. Okay, very good. Because New York is very cold, right? It's colder. So we can see snow. And Los Angeles is have the beach, right? And here we can see the beach with a lot of sand, right? Okay, beautiful. Now next, task two. Read the internet forum. Which city should Casey to, in your opinion? Okay, Casey talking about a place she want to go, right? And tell me which would be the best choice for Casey, in your opinion. Mm. Okay, in your opinion. Los Los Angeles. Okay, but how do you know that? How do you think? Because it's sunny. It's sunnier, right? And Casey say, I'm Sunny. planning a short holiday in the USA. Should I visit New York or LA? Can I have some of five, please? And Grace say, what do you want to do? LA is more relaxing city and it has wider street, lower buildings than New York. New York is bigger and noisier. People call the city that never sleeps, right? Jack said, when are you going? The climate in Los Angeles is better, I reckon. Winter are sunniest and summer are more comfortable. Ben said, do you like flying? What? For European, Los Angeles is further than New York. The flight is 4 hours longer, right? So Gray and Jack tell Casey a lot of things about Los Angeles, and they both think that Los Angeles is a better choice for Casey, right? But only Ben that think that Los Angeles is further than New York, so the flight gonna take longer, right? Okay, but totally you think Los Angeles is a better choice for Casey. Okay, now learn this comparative, um, comparative and adjective. We compare two things using a comparative adjective and that. Okay, you know it already, right? Today is warmer than yesterday. We can also use a comparative form before the noun. We are looking for a bigger how. Okay, the comparative, you know all of them already, right? Mm. Now, next. Here, we have learned this comparative adjective. Now, I want you to make the comparative form of the adjective. Okay, can you do this for me, please? By fill the blank. Fill the blank. Comparative là từ trái nghĩa đúng không? Comparative, nào, comparative so sánh hơn. À, So sao sánh sao? hơn. À, Long, không biết vậy. longer. Ờ. Ờ. Ủa là ừ, con đi vô luôn á cô. Ừ, con ghi vô luôn, con ghi vô cái ô trống. Con biết cái dạng so sánh hơn. Dạ biết. Ừ,
Longer. Hmm. Con có thể đọc À. cái rule á, cái rules là cái quy tắc ở phía sau. Ví dụ như cái chữ big á, là như double consonant plus er, tức là mình phải double chữ G đúng không? Longer, bigger, sunnier, đúng rồi. More Hmm. comfortable. Yes. Good for the bad nó là irregular adjective nhé. Irregular adjective. À. Hmm. Hmm. I don't know a comparative of far. Why? Con thấy cái chữ why không? Cái rule của nó là chỉ thêm error thôi ha, cho nên mình viết wider. Okay. More comfortable. Good, better, the best. Far, further, right? Far further, the furthest. Cái này nhớ nhá. Far further. Okay. Now here we go. Write sentences comparing New York and Los Angeles. View the information in task 1 and the comparative form of the adjective. Con hiểu rồi này ha. Tức là mình sẽ dựa trên những cái tính từ như này và mình viết cái câu so sánh giữa New York và Los Angeles dựa trên cái thông tin mà người ta đưa ở trong phần task 2. Okay? Now write it please. Có L. What is OA? OA. Please, it means Los Angeles. Okay? Los Angeles. We say LA. Ah. Okay, I will give you one example, right? For small, we say Los Angeles is smaller than New York, right? Okay. Oh. Narrow, it means hẹp. Nhá, narrow is hẹp, hẹp. Hmm.
Los Angeles is quiet. It's more quiet than New Really? York. Quiet? No, quiet is short adjective. You know that? Oh, Long adjective is the adjective answer. that have more than two syllables, right? But there are some adjective that have two syllables, but they are still short adjective. They are the adjective that end with et, er, le, ow, and what else? Wait for me. Mhm. Oh. E-R-E-T and Y thì phải. Đúng rồi. Ok, thì như cô nói ha, tính từ dài là những tính từ có hai âm tiết trở lên, nhưng có một số tính từ có hai âm tiết nhưng nó kết thúc bằng những cái đuôi này nè con, nó vẫn quy vào tính từ ngắn. Ví dụ quiet nè, quiet hai âm tiết two syllable đúng không, nhưng kết thúc bằng chữ et nên nó vẫn quy vào tính từ ngắn nhé. Ví dụ như chữ nè, clever two syllable, right, but they end with error, so also short adjective. Simple Ooh. two syllable but end with le, so short adjective. Narrow Wait. two syllable, right, and with E O. R. Hmm? Ôi, có từ clever nó đã có đuôi R rồi thì Vẫn thêm con nó clever à? clever. Những tính từ mà có hai âm tiết thì Clever. nhưng kết thúc bằng năm cái đuôi này thì vẫn quy vào tính từ ngắn nhé. Đó, ví dụ chữ y này thì mình có chữ noisy nè, chữ noisy nè, chữ gì nữa, lazy nè, cũng đều là hai âm tiết nhưng kết thúc bằng y dài hơn, nó vẫn quy vào tính từ ngắn. Mình ghi noisier, lazier chứ mình không ghi more noisy, more lazy. Đấy, cho nên cái câu số 2 này con cũng biết là gì, Los Angeles is quieter than New York. Ok, rồi tiếp number 3. Los Angeles Los Angeles have more narrow streets No, no, than no. New York. Narrow, it is two syllable and with OW. Oh, Yes, so we it's say narrower than have narrower street than New York. okay. Ủa? Kệ đi con, kệ đi. Mình chỉ cần đúng ngữ pháp thôi, còn lại từ từ tính sau. Number 4. New York have tall, taller building than Los Angeles. Okay, very good. New York has taller building than Los Angeles. And number 5, What is climate? What is climate climate. mean? It means khí hậu, weather, thời tiết, climate, Ah, khí hậu. Okay. Ừ. New York had world Word. worse world Mm, worse words. Climate than New York, right? climate. Okay, very good. Right now, write a question about a city below using the comparative form of the adjective. For example, large, Moscow or Paris. We say which is larger, Moscow or Paris. Okay, I will give you about 2 minutes to think about the question for number 2 to number 7. Okay, and after that, you tell me your answer. Make the question. Okay, you make the question with which and the comparative form of the adjective. Thì cái câu số 1 đó có nghĩa cái nào lớn hơn ha. Tiếp theo câu hỏi cái nào ô nhiễm hơn, cái nào mắc What hơn. is crowded? What is crowded? Crowd, crowded, đông đúc, nhộn nhịp. Oh. Okay. Ừ. Hmm. 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 Hmm.
What is polluted? Polluted, ô nhiễm, ô nhiễm. Hmm. Cô hiểu là cái từ này là À, là ban đầu nó đã thêm ed rồi mà đúng không cô? đúng rồi con, nó là ban đầu đã thêm ed rồi. Polluted là một cái tính từ bị ô nhiễm luôn á. Còn pollution là danh từ, là sự ô nhiễm ha. Polluted nó là tính từ. Rồi. Ví dụ cho câu số 2 cô coi thử con làm đúng không? Ok. Rồi number 2. Can you tell me the answer for number 2? What is polluted? No. Warsaw or Mexico City? No. Polluted. 3 syllable. Right? So it is long Nó adjective. So you say which is more polluted? Warsaw or Mexico City? Đấy, nhớ cho cô nha. Tính từ có từ 2 âm tiết trở lên là tính từ dài. Mà tính từ dài thì mình phải dùng more, đúng không? Cộng adjective. Còn tính từ ngắn thì con thêm đuôi R thôi. Đúng không? Nhưng mà tính từ ngắn nó có một cái trường hợp ngoại lệ, đó là tính từ ngắn là có một số tính từ có 2 âm tiết và kết thúc bằng đuôi et, er, le, ow và y, đúng không? 5 cái đuôi đó thì vẫn quy vào tính từ ngắn ha. Rồi, number 3. Con đọc thôi, không cần viết đâu Khang ơi. Which is more expensive? Yes. Marriage or Rồi câu số tukso? 4 cẩn thận nha. Sunny, 2 âm tiết kết thúc bằng y dài. Which is sunnier? Ừ. Cairo or Istanbul? Ừ. Which is sunnier? Very good. Number 5. Which is safer? Safer. Safer. Yes, which is safer. Safer. Number 6. How about number 6? Safer. Which is more crowded? Yes, which is Athens more. or Lisbon? And number 7. Which is drier? London or Milan? Yes, which is higher. Fine. Good answer. Now we move to task 5. Find one mistake in each sentence and correct it. Now you say, the afternoon are often sunnier, right? It is wrong because we should write, we change y into I and we put er, right? The afternoon are often sunnier than the morning, right? Okay, now 2, 3, and 4. Take a look, and after that, tell me your answer. You can circle the mistake, and after that, you fix it. You correct it. Okay? Okay. But I think most of the mistake in this part is gonna be about comparative form. Yes, I believe that. Wait. The third sentences. Don't have then. That's your then. Yes. No, we don't need Jan here, right? I enjoy math, but I am better at English. It means like tôi thích toán nhưng mà tôi giỏi hơn tiếng Anh, right? Good. We change it into better. We don't say than. Uh-huh.
For example, when you say I enjoy math, but I enjoy English better, hoặc I enjoy English more than math. So we have to use that, right? Thực ra cái này nó không có so sánh giữa English với math con. Ví dụ nó đưa English xong nó đưa math đằng sau thì nó mới có than. Nhưng mình không cần ha. Number 3. The houses are expensive, but more larger in the west of the city. Hmm. Yes, no more. No, no, no. Okay, we say larger, right? We don't need more. Okay, and number 4. Mm. Number 4. Big city are always exciting than small city. More exciting. Mm. More exciting. There's no more in here. Add more. More exciting. Very good, more exciting, right? Rồi mình sang một superlative con nhé. Thì cái này không biết rồi. Short adjective thì mình thêm the cộng tính từ cộng đuôi est ha. Nhưng mà long adjective thì là the most cộng adjective, right? Nhưng mà vẫn nhớ nha. Long với short adjective. More than 2 syllable thì là long adjective. Còn one syllable, short adjective. Nhưng mà một số tính từ có two syllable nhưng mà nó kết thúc bằng L, E, E, R, E, T, O, W và Y 5 cái ha. L, E, R, E, T, Y dài và O, W thì vẫn quy vào short adjective nhé. Rồi ok con. Bây giờ can you fill in the blank for me please with the superlative form of the adjective. Nhưng mà con đọc cái phần rule bên này này, nó cho cái quy tắc nè. Ví dụ này nó kêu con chỉ cần cộng thêm ST này, cộng thêm ST này, cộng IST nè. Đó. Okay. Now fill in the blank for me, please, can with the superlative form of the adjective. Oh. The quickest. Good. The easiest. The most convenient. 4. The best. Okay, the worst. Very good. Ken, I need to turn off the clock. And can you rejoin me?